Hi guys, the view is very nice. Nag-vlogger na ko just now. This is our last song. This is our last. Goodbye, Philippines. Oh. Goodbye, Philippines. We're going to Dalaget. Uy, ang yawi ha, nani mo dito. Ay, kakapoy ano, balik. Wala lang lagyanan. Nang tayo mga diri. Saan mo takagutom ani? Ito ni mangga. Ay, darami. Manya mong gi-ari ang hanging bridge nga. Uy, pwede ra anytime mo kuan. Huy. Hinay mo, uy. Basig na limit person ba? Danger. Uy, 8 packs ra kutob, uy. Na. Ha? 8 ra ka tao. Please follow load capacity strictly no. Ilan do man not- sila? Sa tulo upat. 5, 6, 7, 8. Uy, nindota view dari. Pa-picture ta ato. The castle. 4, ya, pila man ta? 5, 6, 7, 8, 9. O, pwede ra ta na, 9. Sobra ra ta usa. Manggaan.